नमस्कार, ब्राग वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पापिया चंद। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। छात्रीगढ़ सड़क तथा सेतु निर्माण की मांग पर किया स्थानीय लोगों ने विक्षोभ। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। एलपीजी के बढ़ते मूल्य के विरोध में करीमगंज जिले में किया गया विक्षोभ। पेट्रोलियम मंत्री का जलाया गया पुतला। आने वाले चुनाव को केंद्रित कर आयोजित हुआ भाजपा का दलीय कर्मी सभा। उपस्थित थे दलीय कार्यकर्तागण। अब समाचार विस्तार से। 17 दिसंबर को बादरीघाट ब्रिज डिमांड कमेटी की ओर से सड़क तथा सेतु संस्कार के मांग पर विक्षोभ कार्यसूची आयोजन किया गया। उनका कहना है कि सड़क बेहाल होने के कारण उनकी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अगर जल्द से जल्द संस्कार कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे गण आंदोलन पर उतर आएंगे। कमेटी के 5 सदस्यों ने प्रतिवाद के रूप में अपना मुंडन भी की। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, আমরা গত 2 বছর থেকে এই রাস্তা নিয়ে 2-3 বছর থেকে রাস্তা নিয়ে আন্দোলন করছি এবং বিশেষভাবে অক্টোবর মাসের 15 তারিখে আমরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক সময় মিলিত হয়েছিলাম। তারপরের দিন কাছাড় জেলার পিডব্লিউডি বিভাগের বাস্তুকার আমাদের সঙ্গে নিয়ে এই রাস্তা পরিদর্শন করেছেন এবং কথা দিয়েছিলেন নভেম্বরের 1 তারিখে এই রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু যখন আমরা দেখলাম এই রাস্তার কাজ আরম্ভ হচ্ছে না, তখন আমরা আজ থেকে 4-5 দিন আগে কাছাড়ের জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, পিডব্লিউডি বিভাগ এবং সদর থানার ওসি সাহেবকে আমরা ইনফরমেশন করেছি যে আমরা এই রাস্তাটা অবরোধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাস্তার কাজে হাত না দেওয়া হয় এই অবরোধ কর্মসূচি আমরা চালিয়ে যাব। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখন পর্যন্ত 5 দিন, এর আগের কথাটা বাদ দিন, 5 দিন থেকে এখন পর্যন্ত পিডব্লিউডি বিভাগ, জেলা প্রশাসন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এখন আপনারা দেখছেন সকাল 9টা থেকে এখানে আমাদের এলাকার যুবক বন্ধুরা এখানে আন্দোलन করছে। 17 दिसंबर गुरुवार को एलपीजी के बढ़ते मूल्य के प्रतिवाद में एसोसिएआई दल के ओर से पालन किया गया विक्षोभ कार्यसूची। 15 दिनों के अंदर रंधन गैस अर्थात एलपीजी के मूल्य में 100 रुपया वृद्धि की गई, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। इसके प्रतिवाद में एसोसिएआई करीमगंज जिला कमेटी के उद्योग से जुलूस निकालकर करीमगंज के संतर बाजार पॉइंट में पहुंचकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी जलाया। एसोसिएआई जिला संपादक अरुणांश भट्टाचार्य ने अपने वक्तव्य में वर्तमान सरकार के निंदा करते हुए बढ़ते मूल्य को घटाने की मांग रखा। साथ ही रोजमर्रा के सामानों के बढ़ते मूल्य को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। एसइউসিআই কমিউনিস্ট দলের সর্বভারতীয় কমিটির ডাকে সারা ভারতবর্ষে এই যে রন্ধন গ্যাসের ধাপে ধাপে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে এবং এই ডিসেম্বর মাসে 13 দিনের মধ্যে 2 বার রন্ধন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি 50 টাকা করে 100 টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এসইউসি আন্দোলন করছে। আমাদের আসাম রাজ্য কমিটির ডাকেও সেই আন্দোলনে আমরা বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন করছি। আমরা করিমগঞ্জ জেলাতেও আজকে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি এবং আমাদের এই কেন্দ্রীয় যে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী, সেই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর পুতুল আজকে আমরা दाह करले और আমরা प्रतिवाद সাব্যস্ত করছি। भाजपा दल की ओर से गुरुवार को शिलचर के बंग भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित रहे भाजपा सभापति रंजीत दास, सांसद राजदीप रॉय, विधायक दिलीप पाल प्रमुख। आने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्रित कर रंजीत दास ने सभा को संबोधित भी किए। শক্তি কেন্দ্র থেকে আমাদের বুথের থেকে আবার পৃষ্ঠাভূমি বান্নাভূমি এইগুলো কাজ যদি ভালো করে হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা
আগামী দিনে এগিয়ে যেতে পারবে। আসলে পার্টির একটা সংগঠিত একটা ডিসিপ্লিন একটা পার্টি, আর এই পার্টিকে এখানে নেওয়ার জন্য সবাই কাজ করছে, আমি দেখি ঘোরাঘুরিতে অনেক কোনো মানুষ আমাদের মুখের সামনে বসেছে, আমাদের বিভিন্ন জেলা বসেছে। सिलचर के परंपरागत पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है 19 दिसंबर से। कोविड के चलते 29वां 3 दिवसीय पुस्तक मेला सिलचर इलोरा हेरिटेज में आयोजित होने जा रहा है। गुरुवार को कमेटी के ओर से सांबादिक सम्मेलन कर विस्तारित जानकारी दिया। इस दिन के सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित थे सभापति अतिन दास, सभानेत्री स्वर्णाली चौधरी प्रमुख। আপনারা আসুন, বই নিয়েও জয়েন করুন এবং আপনারা এসে বই মেলা দেখে যান, বই পড়ুন, বই কিনুন এবং এখানে যার যার ছেলে মেয়েদের নিয়ে নাচ গান কবিতায় অংশগ্রহণ করুন। আর এটা এবারের বই মেলাটা আমাদের বরাকবাসীর কাছে আমাদের তরফ থেকে উপহার, কারণ কোভিডে সবাই খুব কষ্ট করেছে, বাড়িতে থেকে থেকে বই ছিল সবার সঙ্গে, সেই বই এসে মেলার মধ্যে দেখুন, মেলার থেকে কিনে নিয়ে যান, সেটাই আপনাদের কাছে আমাদের কমিটির তরফ থেকে অনুরোধ রইল। বিশেষভাবে আপনারা সবাই এসে বই মেলাতে জয়েন করুন। তাছাড়া আমরা কিছু করতে পারবো না, আপনাদের সহযোগিতা একটা ভীষণভাবে দরকার, মিডিয়া ভাইদের ভীষণ প্রয়োজন, কারণ আমরা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ডিসিশনটা হয়েছে, একটু প্রচার চাই আমরা, যাতে জনসাধারণ এসে আনন্দ করতে পারেন সবাই মিলে। নতুন কিছু চমক কিছু समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপুটি শিলচর
সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর R.K. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর R.K. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 नंबर। समाचारों की अगले चरण में गुरुवार को शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के समक्ष कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी के अवस्थान धर्मघट पालन किया। कमेटी के ओर से किसान बिल रद्द तथा जननेता अखिल गोगोई को रिहा करने का मांग किया गया। संदर्भ में कछार के जिला उपायुक्ता द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को स्मारक पत्र प्रदान किया गया। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং রাজ্য দলের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম স্ট্যাচুর পাদদেশে আমরা কাছাড় জেলার জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয়কে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করব এবং আমরা দাবি উত্থাপন করব যে বিনা শর্তে অখিল গগৈকে মুক্তি দিতে হবে এবং কেন্দ্র সরকার কৃষকের উপরে যে অনৈতিকভাবে যে আইন তৈরি করেছে, কৃষক বিরোধী আইন তৈরি করেছে, এই আইন বাতিল করতে হবে। নইলে আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং রাজ্য দল কাছাড় জেলার কমিটিরা পরবর্তী পর্যায়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। गैरिक भारत काछार जिला समिति ने उद्धार किया एक नाबालिगा युवती को। सूत्र के अनुसार समिति के विशिष्ट कार्यकर्ता जॉन नाथ के उद्योग से इस नाबालिगा को उद्धार कर कछार के पुलिस सुपर जगदीश दास को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार नाबालिगा युवती ने उसके ऊपर शारीरिक व मानसिक अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच प्रक्रिया में लग गए हैं। আজ আমরা গৈরিক ভারতের প্রতিনিধি দলেরা কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে এসেছি আমাদের পুলিশ সুপারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে। আমাদের আসার কারণ হলো গিয়ে আমার সাথে মেয়েটি উপস্থিত আছে। মেয়েটিকে আমরা বিগত অনেক দিন আগে মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করেছি, আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়েরই মেয়ে। মেয়েটিকে উদ্ধার করার পরে আমরা মেয়েটিকে পুলিশের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটিকে কোর্টে উঠানো হয়েছে। কোর্ট থেকে ওর আত্মীয় একজনের কাছে দেওয়া হয়েছে। ওর আত্মীয় নাকি কোনো একটি সংগঠন এনার কার্যালয়ে ওকে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর মেয়েটির বক্তব্য হিসাবে ওই সংগঠনের কার্যকর্তারা কি আমরা জানি না, যা সঠিক ব্যাপার আমরা জানি না, কিন্তু মেয়েটির বক্তব্য হিসাবে মেয়েটির সাথে ওরা অশালীন আচরণ করেছে, মেয়েটির সাথে কুকাণ্ড করতে চেষ্টা করেছে এবং মেয়েটিকে মারধর করেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থামো, আমরা কথা কইলাম। তারপর আমরা যখন মেয়েটি আমাদের কাছে মেয়েটি আবার ওই সংগঠনের কার্যালয় থেকে পিছওয়ালে পালিয়ে এসেছে। আসার পরে মেয়েটির যার কাছে গেছিল ওই ব্যক্তিটি আমাদের কাছে মেয়েটিকে হ্যান্ডওভার করেছে আমাদের জন ভাইয়ের কাছে। তারপর মেয়েটি আমাদের কাছে আসলো। আমরা মেয়েটিকে নিয়ে আজকে আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি, কারণ আমাদের এটাই সঠিক লেগেছে। যেহেতু মেয়েটি একটি মাইনর মেয়েকে আমরা কোনো মতে আমাদের কাছে রাখতে পারি না, সেই জন্য আমাদের এসপি স্যারের সাথে আমি যোগাযোগ করে আমাদের এসপি স্যারের কাছে আমরা এসেছি এবং এখন আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। আইন যা বুঝবে মেয়েটির সাথে তাই করবে। असम सरकार अब महिलाओं के हित में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, जीविका निर्वाह कर सके। विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री, पंचायत मंत्री के इस परियोजना में एक सामूहिक कदम है। सरकार के इन परियोजना के बारे में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए 17 दिसंबर को करीमगंज जिला परिषद के उद्योग से करीमगंज जिला ग्रंथकार भवन में एक स्वच्छता सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़े पैमाने पर महिलाएं भाग लेते देखा गया। আজি আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত আমাৰ নৰ্থ কৰিমগঞ্জ ব্লকৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ আমাৰ SHG গ্ৰুপ আছে, সব SHG গ্ৰুপবিলাকক এই লগত গোট খাই পেলাই আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অৰ্থমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ যে ঐকান্তিক যিটো ভিজনাৰী প্ৰজেক্ট স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম, আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি আমাৰ জীৱনৰ মূল ভেটি, এই যে প্ৰজেক্টটোক আমি
ছাকসেছফুল কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰথম আমি ব্লক ৱাইজ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আমাৰ নৰ্থ কৰিমগঞ্জ ব্লকৰ যিমান SHG গ্ৰুপ আছে সব SHG গ্ৰুপৰ অকল প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰীক মাতিছোঁ। আমাৰ যোনবিলাক SHG ফৰ্ম হয় অসম আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ SHGবিলাক আমি SSC ডাটা মতে লোৱা হয় আৰু যে নৰ্থ কৰিমগঞ্জ ব্লকটো 19তে ইণ্টেনচিভ ব্লক হিচাপে চিলেক্ট হৈছে। আমি SHG ফৰ্ম হৈ আছে আৰু এই বছৰৰ মোটামুটি 80টামান SHG হৈছে আৰু হ'ব। त्रिपुरा से असम में अवैध तौर पे गायों को ले जाने के दौरान चुराईवाड़ी पुलिस के हाथों पकड़ा गया 2 आरोपी। दुष्कृतियों में से गाड़ी चालक निजामुद्दीन व इमरान हुसैन नाम बताया जा रहा है। उनका घर लुआईपुआ के डेंगरबंद GP के 1 नंबर वार्ड में है। फिलहाल दुष्कृतिकारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ चला रही है। समाचारों के अंत में वड़क वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। छात्रीघाट सड़क तथा सेतु निर्माण के मांग पर किया स्थानीय लोगों ने विक्षोभ। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। LPG के बढ़ते मूल्य के विरोध में करीमगंज जिले में किया गया विक्षोभ। पेट्रोलियम मंत्री का जलाया गया पुतला। आने वाले चुनाव को केंद्रित कर आयोजित हुआ भाजपा का दलीय कर्मी सभा। उपस्थित थे दलीय कार्यकर्तागण। अब तक की वड़क वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।